Sa mga Kristohanon, ang pagkaon walay labot sa kaluwasan. Ang pagkaon dili makapadul ka nato ngadto sa Dios. Ato kang mabasa sa 1 Korinto kapitulo 8 versikulo 8. Food, however, will not improve our relation with God. Pamati kamo, usab ta ninyo kini. Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kung dili ang mugula sa iyang baba. Wala ba na kamo makasabot ang mosulod sa baba sa tao, padulong man sa iyang tiyan, unyang mugula sa iyang lawas, pinagay sa lubot. Ang mga butang ng mugula sa baba, lagikan kini sa iyang kasing-kasing. Kini mga butang may kapahugaw sa tao. Lagikan sa iyang kasing-kasing, mugula ang mga daotang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, lautan nga pagkikilawas, pagpangawat, pagpamakak o pagbutang-butang. Kini may makapahugaw sa tao. These are the things that make you unclean. Usab at tumabasa sa Marcos kapitulo 7 versikulo 14 hangtod 23. Pamati kamong tanan, usab ta ninyo kini. Bisan unsa ang mosulod sa baba sa tao, dili kini makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, magatumbulag ikan sa iyang baba sa tao. There is nothing that goes into your mouth from outside which can make you ritually unclean. Rather, it is what comes out of you that makes you unclean. Sa diyang bibiyan na siya sa panun sa katawan, musulod sa balay, ipungutan na siya sa iyang mga tinunan. Ito sa mga penultiyon. Mitubag si Jesus kanila. Ang inyong panabot samara sa uban. Wala ba di kamu makasabot? Anak, bisan unsa ang musulod sa baba sa tao, dili kini makahugaw kaniya. Kung dili, kaya ang pagkaon, dili man musulod sa iyang kaya pagkaon, dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundi nga to sa iyang tiyan. Unya, mugula usab gikan sa lawas, pinagi sa lubot. Sa pagsulti ni Jesus dinhi, iyang ipayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ang makahugaw sa tao, mamakatunggulag ikan sa iyang baba. Ikan sa kasing-kasing, ang tao, makahuna-una og daotang, makahuna-una og daotan, makahimok sa lawayon, pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, ang pagkamapitason ug ang kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao, ug mao kini makahugaw kaniya. Ug unya ato sa mabasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa 1 Korinto kapitulo 10 versikulo 25 hangtod 31. Verse 25. Magkahimo ko mapagkaon sa bisan usa karne ibligya diha sa merkado sa walay pag-agal sa iyang konsensya. You are free to eat anything sold in the meat market without asking any questions because of your conscience. Ang pagkaon
alang man sa tiyan. Ug ang tiyan, alang man sa pagkaon. Food is for the stomach, and the stomach is for the food. Ato ka mabasa sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 13. Unya, sumala sa sulat sa basahon sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 10, versikulo 10 hangtod 15. Anak, ayaw isipan nga mogaw ang bisan unsa nga ginduwa na sa Dios. Don't consider anything unclean that God has declared clean. Unya, sa 1 Timoteo, versikulo 3, Kapitulo 4, versikulo 3 hangtod 4. Ang verse din na kayon, nagtudlo ang mini nga magtutudlo, nga sayo pang pagminyo, o sayo pang pagkaon, sa pagpila, yung mga pagkaon. Baribot sa Diyos kining maong mga pagkaon, aron man kapasulati, kanina itong mga nagtuo, kung hibalos kamaturan. Ang tanan ng ibot sa Diyos, maayo. Ang tanan angay dawaton, buwan ang paslamat, wala sila kwa bisan unsa. Kaya pulong sa Diyos, kung magpakampo, may makapabala na ini. Everything that God has created is good. Nothing is to be rejected. But everything is to be received with prayer of thanks. Because the word of God and the prayer make it acceptable to God. Ato sa mabasa, ato ka tumabasa sa 1 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3, hangtod sa 4. Usab sa basahon sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod 4. Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo, sa walay pagpakilalis kaniya. May nagtuo, may pagkaon, bisag unsa. Apan ang huyang sa pagtuo, mukhang lamang utanon. The person who is weak in faith, it only will build vegetables. Si Eden Goldwhite, ang gatukod sa pondo nga SDA or Seventh-day Adventist, wala makasabot sa Leviticus o sa Deuteronomio. Kini mga libro ha, naghihisgot ni tungkol sa balaod ni Moses. Ilabi na sugaw ka pagkaon. Sama sa kanin sa baboy, isda ang wala himbis. Kining tanan, ang nasulat sa Leviticus o sa Deuteronomio, itumong ni para sa mga Hudyo lamang before Christ. Panulabot ang mga Kristiyanos. Hinaot pa unta nga masabtan is tanan. Bye-bye, God bless.